کی لیڈرشپ کی رسپیکٹ کے لیے فیلنگز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہمیں اللہ کے فیصلوں کی اور اللہ کی رضا کے ساتھ خوش ہونا چاہیے۔ میں کیونکہ اب اسٹیج سیکرٹری ہوں تو اس لیے مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کب اسپیچ کرنی اور کب نہیں کرنی، تو میں خود ہی اپنے آپ کو 5 منٹ دے لیتا ہوں۔ 2 منٹ میں مختصر الفاظ میں آپ سے جی گزارش کرتا ہوں کہ میں نے میرا اسٹڈی شوق ہے، میں کافی زیادہ پڑھتا لکھتا ہوں اور ہمیشہ یہ ٹرائی کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی پازیٹیو چیز میں اپنے سننے والوں اور دوستوں کو دیتا جاؤں، کبھی بھی کسی محفل میں بیٹھا ہو کہ جس کا کوئی نہ کوئی انہیں وہ 500 کی کتاب یا 600 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ 2 منٹ میں وہ بات سمجھ آتی۔ میں نے دنیا کی کامیاب نیشنز کی ہسٹری پڑھی ہے، دنیا کی ناکام ترین ہسٹری پڑھی ہے، جو لوگ ناکام ہوئے ہیں وہ کیوں ناکام ہوئے اور کیوں کامیاب ہوئے۔ ابھی تک جو دنیا کی ہسٹری بتاتی ہے کہ سب سے کامیاب نیشن اور سب سے زوال ترین جو نیشن تھی، جو قوم تھی، وہ مصر کے وہ لوگ تھے جنہیں ہم فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی سائنس کے راستے میں، دنیا کی ٹیکنالوجی کے راستے میں، حساب کتاب کے، تعلیم کے راستے میں، معیشت کے راستے میں سب سے زیادہ کامیابی کی، لیکن آخر میں وہ سب سے زیادہ ناکام بھی ہوئے اور نشان عبرت بن گئے۔ قرآن شریف میں واقعہ بھی ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم، ہم 1000 دفعہ یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے، کامیابی کا راستہ چاہیے۔ ہم ہر لوگ، میرا خیال اسی محفل میں کم سے کم 500 کلومیٹر کے فاصلے سے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی لوٹن سے آئے ہیں، کوئی برمنگھم سے آئے ہیں، کوئی برسٹل سے آئے ہیں، کوئی مانچسٹر سے آئے ہیں۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح پاکستان کی ترقی کے لیے راستے تلاش کریں۔ میں اکثر اپنے چیئرمین صاحب سے اور اپنی مختلف ذاتی محفلوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں، آخر پاکستان ہے کیا؟ میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں، کوئی ایک انسان پاکستان کی پہچان بتا سکتا ہے؟ میں لاشاری صاحب کیونکہ میرے لیے یہ ڈبل واجب الاحترام ہے، یہ سمجھتے ہیں، میرے سسرال کی طرف سے بھی ہے اور میرے سسر کے کئی دوست بھی ہیں، تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ پاکستان ہے کیا؟ کیا آپ خواتین خاموش ہو سکتی ہیں کبھی؟ مشکل ہے۔ اچھا، پاکستان، مینار پاکستان کا نام ہے۔ آج رحمت علی خان صاحب جنہوں نے پاکستان چودھری رحمت علی، ان کی یہاں پہ کیمبرج میں ہے، کیا اس جگہ کا نام پاکستان ہے؟ کیا لاہور میں علامہ اقبال جو مینار میں دفن ہے ان کا نام قائد پاکستان ہے؟ نہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ پاکستان کس چیز کا نام ہے؟ آپ ماشاءاللہ صاحب علم بیٹھے ہیں، چیئرمین صاحب کو اجازت نہیں ہے اور وائس چیئرمین ان کو پتہ ہے میرے سوال کے جواب کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ پاکستان تو ایک جذبے کا نام ہے، نظریے کا نام ہے، جذبے کا نام ہے، ایک جنون کا نام ہے۔ میں اس سے بھی اختلاف، پاکستان نظریہ پاکستان وہی ہے، کیا ہے؟ اس کا نام یہی ہے، پاکستان نے پیدا کر دیا یہ نام۔ پاکستان میں ہوں، پاکستان آپ ہیں، بالکل پاکستانی ہم ہیں۔ آج 18 کروڑ کا نام ہے۔ آج ایک باکسر اٹھتا ہے برٹش بورن، صرف اس کے والد کا تعلق پاکستان سے، ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں۔ ایک لارڈ اٹھتا ہے کشمیر سے، اپنی محنت کے بل بوتے پہ لارڈ بنتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ پاکستانی ہے۔ تو یہ بات طے ہوگی کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم سے ہی پاکستان کی پہچان ہے۔ لیکن آج میں ایک سوال کے ساتھ آپ سب کو چھوڑ کے جاؤں گا کہ ہم کیوں نہیں ترقی کرتے، ہم کیوں کامیاب نیشن میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارا منشور بھی ہمیں دے دیا، کامیابی کے راستے بھی بتا دیے، کامیابی کا ذریعہ بھی بتا دیا۔ ہم صرف اور صرف اس لیے ناکام ہیں اور ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ آج اس دن کو یاد رکھ لیں، آج کے 100 سال بعد بھی ہم اسی طرح روتے رہیں گے۔ لوگ آج چاند اور مریخ پہ جانے کے بعد اس سے آگے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم ابھی بھی بجلی پہ روتے ہیں۔ ایٹمی طاقت تو ہیں، ابھی بھی 5 سالہ بچی ریپ کے بعد انصاف کے لیے ہوتی ہے۔
15 साल बच्ची 16 साल बच्ची रेप के बाद अपने आप को आग लगा लेती है कि मैं इंसाफ इसको जमहूरियत का नाम है। लेकिन इसकी कामयाबी हम का नाकाम इसलिए हैं कि रब्बे कायनात की कसम मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये बात झूठ साबित हो और मुझ पे झूठे होने का इल्ज़ाम लग जाए कि एक पाकिस्तानी के हाथ से दूसरा पाकिस्तानी ना उसकी इज्जत महफूज है ना उसकी आबरू महफूज है, उसके पीछे भी हम बातें करते हैं, उसके सामने भी हम बातें करते हैं। जब मेरी और आपकी इज्जत महफूज हो जाएगी, रब्बे कायनात की कसम, अभी मैं सिस्टर से बात कर रहा था, ये कह रही कि 6 काउंसलर हैं हीलिंग में, मैंने कहा क्यों एक मुस्लिम MP वहाँ से क्यों नहीं बनता? ब्रैडफोर्ड में जिसको मिनी पाकिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानियों के ज़ाती इख्तलाफात की वजह से वहाँ पे हम एक MP नहीं ला सकते। ये वजह है हमारे नाकाम होने की। हमारे कौंसलर मुंतखब होते हैं, एक दफ़ा कौंसलर मुंतखब होता है और अगले, मैं शाह मलिक साहब की बात करूँगा, अल्लाह ने उसे इज्जत दी, यंग उम्र में वो MP बना, MP बन के आगे आता है, लेकिन उसे अगले इलेक्शन में पाकिस्तानी ही हराने के लिए आ गया। तो मुख्तसर बात यह है कि प्लीज़ हमें पाकिस्तानी बने और एक दूसरों की इज्जतों की हिफाजत बन जाएं। अगर हम आज अपनी एक दूसरों की इज्जतों की हिफाजत बन जाएंगे, दुनिया की तरक्की के रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। बहुत अच्छी अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे राजा सिकंदर साहब को दावत खिताब दूंगा। 2 मिनट स्ट्रिक्टली 2 2 मिनट ताकि क्वेश्चन आंसर भी होने और राजा सिकंदर खान साहब हमारे एम्बेसडर हैं आज़ाद कश्मीर के OPS की तरफ से। आप इधर आइए, वो आपने इसे कवरेज नहीं हो गया। इधर आ सबसे पहले तो मैं OPS के चेयरमैन जनाब जावेद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें स्पेशली वेलकम काउंसिल वालों को बहुत बड़ा ऑनर दिया। वो हमारे मोहतरम प्यारे दोस्त, उनको प्रेसिडेंट का जो ये बहुत बड़ा हमें बख्शा है, इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो इस मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के हालात हैं उस पर मुझे बहुत रोना आता है, दिल रो रहा है, आंसू जो हैं खुदा के खून के आंसू रो रहा हूँ। अल्लाह करे हमारे मुल्क को अल्लाह पाक तरक्की दे और इस बुरहान से निकाले। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, किसी और वक्त इंशाअल्लाह इससे तब पर मज़ीद बात हो सकती है। काफ़ी बैठे हुए तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने प्रेसिडेंट काला खान साहब को Distinguished honorable guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो यहाँ पर एक होने का एक मकसद था वो हमारा ये था कि जो मौजूदा हालात हैं हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में, जैसे मुझसे गालिबन पहले जितने भी स्पीकर थे उन्हें यही कहा कि चाहे हमारा जो भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल हो, चाहे ML हो, PML हो, PP हो, MQM हो, हमारा इससे मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि वी आर अंडर वन नेशन नोन एज पाकिस्तान। ये सबसे बड़ा ज़रूरी है और ना ही हमारी इसमें सूबाबाजी ये होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट टेरिटोरीज, कि जैसे ये बलोची है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये सुदनी है। नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। इससे ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और OPS की तरफ से मैं आप सब का
بہنوں کا بھائیوں کا تائے دل سے مشکور ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آپ آئے ہیں. لیکن آج کا یہ جو ہمارا محض ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ریگارڈنگ دا کرنٹ سچویشن ان پاکستان، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے متعلق او پی ایس جو ہے نا وہ یہاں پر نہ پی ایم ایل کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، نہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، نہ عمران خان کو. ہم اگر ڈیفینڈ کرتے ہیں تو نیشن آف پاکستان کو کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، یہاں پر کچھ اسپیکروں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جمہوریت ہے، اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے. I will not get into that argument، لیکن میں اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ جمہوریت جس چیز کا نام ہے اس کا ہے کہ ہر آدمی کا اس کا حق دینا. That is the most important fundamental principle. اگر ہم یہ سمجھیں، اور جتنے بھی ہمارے رہنمائے ہیں اس وقت پاکستان میں، اگر اس چیز کو اگر وہ ایکسیپٹ اور ریئلائز کر لیں اور اس کی جو ٹروتھ ویژن ہے وہ خود بھی دیکھیں اور اس پر عمل کریں، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں وہ دوبارہ ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن بات صرف اتنی یہ ہے کہ یہ ہماری صرف باتیں ہیں. کوئی بھی پارٹیاں ہمارے رہنمائیں وہ صرف اپنی ایک کرسی کے سلسلے میں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عام پبلک کا ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن ہم جو او پی ایس ہیں یعنی کہ ریپرزینٹیٹیوز فار دی اوورسیز پاکستان سولڈارٹی، جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارا چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک جنہیں 70 سال 80 سال اس ملک سے پاکستان سے باہر گزارے ہیں ان نے، لیکن پھر بھی آج دن تک ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی جان وہ پاکستان میں ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ میسج، ان کی یہ پروٹیکشن وہ ہونی چاہیے. اور ہم اس سلسلے میں یہ جو پریس کانفرنس ہے یا یہ جو کچھ آج گٹھ کیا گیا تھا اس کا یہی مقصد تھا. ہمارا او پی ایس کا جو منشور ہے، وی آر نان پولیٹیکل نان ریلیجیس آرگنائزیشن، اور ہمارا جہاں تک دھرم کا تعلق ہے پاکستان نیشن میں، اگر صرف ہم او پی ایس مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اٹ از دیئر فار اینی ون ہو از انڈر دا بینر آف پاکستان، چاہے وہ کرسچین ہیں، چاہے وہ قادیانی ہیں، چاہے وہ سنت جماعت کا. اور دوسری چیز میں ایک بہت امپورٹنٹ، میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں او پی ایس نے آج سے 1.5-2 سال پہلے بلکہ یہ ایک منشور ایک تاریخ چلائی تھی، اور تقریباً 85% ہم نے وہ حاصل بھی کر لی تھی، یعنی کہ رائٹ فار اوورسیز ووٹنگ رائٹس فار اوورسیز پاکستانیز آؤٹ آف دا پاکستان. یہ سلسلہ اس لیے کہ بھائی اگر جو اوورسیز ہیں ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو دا ووٹ. وہ اس سلسلے میں بھائی ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیں، وہ جس کو مرضیہ ووٹ وہ کریں، لیکن یہ رائٹ ہونا چاہیے. بیکاز او پی ایس آر فائٹنگ فار دا فنڈامنٹل پریولیج اینڈ ان پریولیج رائٹس فار دی پیپل آف پاکستان. اس سلسلے میں آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں، یہ غلط ہے اینڈ وی کنڈیم دس ویری اسٹرانگلی. اور اس وقت کیونکہ گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، کیونکہ اصل میں کنٹرول تو بھائی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ پولیس کی ذمہ داری لگانی ہے، کس ایس پی کی لگانی ہے، اگر آئی جی ہے، ایس ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، جو بھی ہو، they are basically under the ہوم سیکٹری، اور ہوم سیکٹری اس کابینہ کا ممبر ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے. اور اس سلسلے میں او پی ایس کی پلیٹ فارم سے آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے ٹو گیو دا پروٹیکشن ٹو دا پیپل آف پاکستان. یہ نہیں ہے کہ جو مسلم لیگی ہو اس کی حفاظت وہ کریں،
जो पीपल पार्टी हो या AML का हो या जो अल्लामा ताहिरुल कादरी मिनारुल कुरान के बैनर के नीचे जाता है उसे घसीटे और टांगे मारे, नहीं, ये इंसानियत नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ह्यूमन नेचर और ह्यूमन राइट्स की ये जो है ना ये खिलाफवर्जी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप इस्तीफा दें क्या ये करें, ठीक है ना, लेकिन बात ये होती है कि the human integrity should be respected and that is the most important thing. मैं आप गुजारिश करूंगा अपना चेयरमैन साहब से, His Excellency who is also the ambassador for United Kingdom which includes Ireland from the UNICHR which is United Nations organization, and I am really privileged and honored to be part of such an organization which from their basic principles to the real death principles they believe in what is known as Jamhuriyat, democracy and the rights of each individual under the proper banner of human rights. Thank you. शुक्रिया आला खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत नसीहत अता फरमाई है। मैं इस मौके को गनीमत समझते हुए ये दुआ भी करूँगा और आप साथियों से दुआ की इल्तिजा भी करूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी आँखों की बीनाई वापस दे। और इसी मौका पर मैं ये खिताब देता हूँ हमारे चेयरमैन साहब जावेद मलिक साहब को कि मुख्तर साहब बात करें और उसके बाद हम क्वेश्चन टू आंसर ओपन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जितने गेस्ट हैं और निशारी साहब जो हमारे बहुत सीनियर, और हमारे सामने बीना साहिबा बैठी हैं इनका तो स्पेशल शुक्रिया कि भी ये आई हैं। शेख जावेद साहब, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज यहाँ पर अताउल हक साहब का, जो पाकिस्तान सॉलिडारिटी के मीडिया सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने माशाल्लाह आप सबको गैदर किया ताकि हम आज इस महफिल और अपने मैसेजेस और जो OPS इस टाइम समझता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या वो जमहूरियत है कि नहीं है वो जमहूरियत, इस चीज़ में आज मैं आपसे पूरी तौर पर वाज़िया करूँगा कि जो हम समझते हैं कि गलत हो रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान लाहौर में जो सानिया हुआ मॉडल टाउन वाला, उसकी तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, और 18 लाशें गिर जाना या 14 जो भी हैं और 80 लोगों का इंजर होना, उनको रिज़ाइन देना चाहिए। और इस जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इमरान खान साहब से कि इमरान साहब कुछ पीछे आप हटे, कुछ उनको पीछे हटना दें, जब थोड़ा वो आगे आ जाए थोड़ा वो पीछे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ गिव एंड टेक, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर अभी तक कोई चीज़ वाज़िया नहीं हुई है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन रिगिंग, सिस्टम ने रिग किया है, इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं कि हुआ है, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है, एक असूल होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हमने बहुत जाने देकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल किया है, हमने एक आधे मुल्क गवा कर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल किया है। यहिया खान जो शराब में डूबा रहता था, जो नूर जहाँ का आशिक था, जनरल रानी, जो भी हैं अल्लाह उनको बख्शने वाला अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मुल्क के 2 हिस्से करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
तो वो कौन थे? डिक्टेटर थे। तो क्या हमें फौज सूट करती है? बहुत कहते हैं फौज आती है तो इत्मीनान हो जाता है। 4 साल 5 साल के बाद हम फिर निकलते हैं फौज के खिलाफ कि नहीं, हमारे लिए तो जीना हराम हो गया है। एयरपोर्ट पे उतरे तो पहले पुलिस वाला चेक करता है, फिर फौजी चेक करता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको पूरी दुनिया में वेलकम किया जाता है, इसलिए हमें किसी भी हालत में जमहूरियत को गंवाना नहीं चाहिए। जो काम हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने किया जमहूरियत हासिल करने के लिए, I'm प्राउड कि मैं उस बाप का बेटा हूँ। शायद अशारी साहब जानते हो मेरे वालिद साहब मलिक शबीर अहमद। मलिक शबीर अहमद का मैं बेटा हूँ जिसने पहली आवाज़ उठाई अयूब खान के खिलाफ। मैं उस बाप से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाप ने पहली आवाज़ उठाई जमहूरियत के खिलाफ, जमहूरियत के हक में अयूब के खिलाफ। और मेरा बाप वो वाहिद शख्स है जिस पर डिफेंस ऑफ रूल लगा। द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दैट इज़ मलिक शबीर अहमद, जिन पर डिफेंस ऑफ रूल लगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी, हबीब जान साहब माशाल्लाह बहुत जानते हैं उनके बारे में। अल्लाह बीबी को जन्नत नसीब करे, भुट्टो साहब को जन्नत नसीब करे। There are thousands or millions of founders of Pakistan People Party. I'm proud to say कि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने भुट्टो को फाउंड किया। The Bhutto was founded by my father. My father brought Bhutto out and was arrested by Ayub Khan when Bhutto was still serving in the cabinet of Ayub Khan. So he goes back. Anyhow, बात अब ये है कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में जो दरिंदगी हो रही है, जो लाशें बिछड़ रही हैं, बिगड़ रही हैं, और इधर और उधर जो हंगामा हो रहा है। देखें, इन द एंड ऑफ द डे आज तक 67 साल में हमने किया क्या है? हमने सिर्फ पर्सनालिटीज़ को चेस किया है। हमने मुल्क के मफाद को नहीं देखा। हमने देखा है तो अयूब खान जिंदाबाद, हमने देखा है तो जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद, हमने देखा है तो बेनज़ीर जिंदाबाद, हमने देखा है जरदारी जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओके, लेकिन पाकिस्तान पर आकर हम रह जाते हैं। आपसे पूछा जाता है आप कौन है? मैं पंजाबी हूँ जी, मैं लाहौरी हूँ जी, मैं अराई हूँ जी, और एंड पे मैं पाकिस्तानी हूँ। अरे भाई, ना हम लाहौरी हैं, ना पंजाबी हैं, ना अराई हैं, ना चौधरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें हक नहीं है कि हम अपनी अवाम को एक दूसरे के साथ लड़ाएं। और मैं ये आज मीडिया के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड बात की है, चाहे वो 10 लोग हैं या 5 हैं या 1000 हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं इस लॉबी को चलाने के लिए कि अगर हमारी कौम आपस में लड़ती है तो हम जो अपने अजीज़ों को पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान में, हम उनसे कहेंगे कि हम पैसा नहीं भेजेंगे आपको, आप अपने घर में खुश रहें, अपने भाई को कत्ल करें, अपनी बहन को कत्ल करें, जाएं और जो मर्जी करें। हम ये लॉबी चलाएंगे कि हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने अजीज़ कारों को पैसा भेजने से रोक देंगे। मुल्क को हमने बदलना है, मुल्क ऐसे नहीं बदला जाएगा। ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है जमहूरियत में। अगर हम जमहूरियत में दोनों तरफ नहीं देखेंगे और ओपोजिशन जो है वो वीक हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज होता है। आप यहाँ देख लें, वो एक मिनिस्टर था जिसने अपनी बीवी का नाम दे दिया, अपना नाम दे दिया या बीवी का नाम दे दिया लाइसेंस पर, एंड ही हैज टू रिजाइन, ही हैज टू सिट डाउन। व्हाई? इसको जमहूरियत कहते हैं। पाकिस्तान किस बात का जमहूरियत का नाम है? जमहूरियत का नाम ये नहीं है कि एक इंसान 150 गाड़ी लेकर फौज की तरीके से वो बाहर निकलता है, पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है। क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? हमने प्राइम मिनिस्टर को दी अदर डे में और ये सफ़र कर रहे थे, हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा, 3 मोटरसाइकिलें, एक गाड़ी और एक गाड़ी उनकी अपनी। दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर गोइंग ऑन मोटरवे। यहाँ 150 गाड़ी एक मिनिस्टर के पीछे जाती है। और दूसरी बात अशारी साहब मैं आपको बताऊं कि जब आज फिरदौस अवान
आशिक फिरदौस अवान, आशिक फिरदौस अवान, जब वो मिनिस्टर थी पॉपुलेशन मिनिस्ट्री की, तो उस वक्त जब हमने सर्वे करवा रही थी तो तकरीबन 21 करोड़ से हम ऊपर जा चुके थे, और उसको हुक्म हुआ कि यहाँ रोक दो, 18 का 18 करोड़ ही कहा जाएगा। सो ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान 22 करोड़ के करीब करीब है पाकिस्तान की आबादी, और उसमें 3 करोड़ 20 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हम बाहर बैठे हैं, तो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं। हम 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। हम माशाल्लाह $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा वर्थ हो चुके हैं एज ए कम्युनिटी, एज ए पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज। हम पाकिस्तान में सिर्फ 17 बिलियन रेमेडी नहीं भेजते, हम पाकिस्तान में बिजनेस भी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। मेरे पास फिगर है आपके पास, थैंक यू। तो अगर हम उसमें जाएं 3 गुना है जो, तो हम तकरीबन 150 बिलियन के ऊपर टच करते हैं। सो $150 बिलियन की रेमेडी हम देते हैं, और हमें हक नहीं है कि हम पाकिस्तान में वोट डाल सके और जमहूरियत का नाम लेते हैं। हमें बहुत सोचना है, समझना है, देखना है कि हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ अगर खड़ा होना चाहते हैं तो इन चीज़ों को हम दूर करें, अपने आप में से अपनी आह को बाहर निकालें, उसको दूर करें। हमें अपनी जो आह है वही मार देती है। इस टाइम 2 घोड़ों की रेस चल रही है, दोनों समझते हैं कि अगर मैं पीछे हट गया तो मैं ज़ीरो हो जाऊंगा, दूसरा समझता है कि मैं पीछे हट गया तो मैं ज़ीरो हो जाऊंगा। तो इस रेस में क्या हो रहा है कि मार खा रही है अवाम, वो फिस रही है, और इनकी घोड़ों की रेस लगी हुई है। पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, और नुकसान अब तक 5000 अरब रुपए का, विच इज़ हकीकत है, इज़ नॉट ए जोक, कि पाकिस्तान को इस टाइम 5000 अरब रुपए का डेफिसिट हुआ है ऑलरेडी, और अगर इसी तरह चलता रहा तो गॉड नोज पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी है, हमें ये नहीं देखना कि नवाज शरीफ के गिरने से या नवाज शरीफ के जाने से क्या होगा, मुझे बताएं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, इसलिए उसको बदलें हम। मैं कहता हूं कि इमरान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी सोच अच्छी है, उनका ज़हन अच्छा है, उनका एम अच्छा है, उनका मिशन अच्छा है, उनका विजन अच्छा है, उनका जज्बा अच्छा है, उनका जज्बा अच्छा है, लेकिन उनके साथ जो है उनका दाएं और बाएं, वो वही जगीरदार हैं, वही वडेरे हैं। तो ये बदलने के लिए उनको सबसे पहले जिस चीज़ का नाम लेकर वो चले थे, यूथ, उसी यूथ को लेकर आगे बढ़ना होगा। इन बूढ़ों को बड़ा करें, इन चले हुए कारतूसों को एक तरफ करें, और फिर बाजी की लें। अगर वडेरा इज़म खत्म करना है तो 2 वडेरे तो साथ थे, तो वडेरा कहाँ से खत्म हो जाएगा? वडेरा नहीं खत्म होता जब तक वडेरे को पीछे करे, उस यूथ को आगे लेकर आए। आपके सामने है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि साल पहले ये भी बैठी हैं, सब बैठे हैं, आप भी जानते हैं, और अख्तर साहब बैठे हैं, ये भी जानते हैं, तनवीर साहब भी जानते हैं कि फौजिया कसूरी को पीटीआई से निकाल दिया गया। फौजिया कसूरी को दोबारा मैंने उसके सर पर ब्लेसिंग का हाथ रखा, उसको मैं यहाँ लेकर आया वापस, उसको मैंने अब वीज़ा लगवा के दिया, ऐसा किसी को मालूम नहीं है इस चीज़ का। उसको दोबारा मैंने खड़ा किया यहाँ पर, और दोबारा पीटीआई ने उसको बुलाया क्योंकि वो जावेद मलिक के पास आ गई थी। मैं इस पीटीआई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि ये भी जमहूरियत है। हम काम कर रहे हैं मिलकर एक बहन भाई दोस्तों के साथ कि हमारे सर पर जो लगा हुआ है ये बदनामी का दाग, हम पर जो लगा है कि हम टेररिस्ट हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट हैं। अरे भाई, फंडामेंटलिस्ट का तो इनको भी मेरा ख्याल अपनी ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी उसमें भी नहीं पता इनको कि उसका मतलब क्या होता है। वो तो ये हर चीज़ को फंडामेंटलिस्ट क्या देते हैं। भाई अगर एक डॉक्टर है, अगर वो फंडामेंटल नहीं होगा अपनी डॉक्टरेट में तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो सो ये चीज़ें जो हैं
ہم عراق نہیں بننا چاہتے دوستو, ہم سیریا نہیں بننا چاہتے. ویسٹرن ورلڈ, ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے کرتے جائیں اور ہم سیریا بن جائیں اور ہم عراق بن جائیں. تو خدا کے لیے عمران بھائی اور نواز شریف بھائی, بھائی کہنے ہیں دونوں کو, بھائی ہوتے ہیں, بھائی مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. ایک دوسرے کی بات کو سنو, ایک دوسرے کی بات کو مانو. اگر نواز شریف صاحب 1 مہینے کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں, ریزگنیشن نہ دیں, تو چلیں کوئی کمیٹی بنا کر اس مسئلے کو حل کر دیا جائے تاکہ یہ لاشیں تو نہ گرے. تو کم سے کم ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم کسی پیار سے, محبت سے ہم اس مسئلے کو ختم کریں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے 4 حصے بھی ہو سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ہمارا بلوچستان کا, ہمیں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. بلوچستان دوبارہ الیکشن کے قابل نہیں ہے اور نہ وہ ہونے دے گا نہ کرے گا. اور اگر آج حکومت گر جاتی ہے, میں طارق بھائی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج حکومت گر جاتی ہے تو بلوچستان is sitting on the verge of be independent. And that is the fact and that is true. So we have to be careful کہ سراؤنڈنگ کیا ہے, کہ کیا جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا جائے کہ نہ ڈال دیا جائے. تو بلوچستان ہمارے ایک حصہ ہے جہاں ہمارا بہت کچھ پڑا ہے, ہماری سب کچھ اس ٹائم, ہماری طاقت وہاں ہے, اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو لے جائیں. تو خدا کے لیے جس طاقت کا بھٹو نے شروع کیا اور جس نے بھی کیا, جیسے بھی کیا, آج ہم 5ویں ایٹامک طاقت ہے, 7ویں نہیں. آپ کو میں پھر واضح کر دوں اور درست کر دوں کہ وہ آج ہم 5ویں ایٹامک طاقت ہے, 7ویں نہیں. انگلینڈ 6 پر ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ we got 128 missiles, right? England, okay? So we are 5th atomic power on this world, and England is now 6th. So ہم بہت بڑی طاقت بھی ہیں. تو اس لیے دوستو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے, آپ نے اپنا وقت دیا. خدا کے لیے ساتھ دیں ہمارا, ایک آواز اٹھائیں. آپ بھی, آپ اپنے ذریعے سے آواز اٹھائیں, کیونکہ آپ اتنے بڑے میڈیا کے یہاں پر ہیں اور آپ کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے. یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں, جو قتل و غارت ہو رہی ہے, جو ہمارے بہن بھائی پھنس رہے ہیں, جو عورتوں کے ساتھ ان کو گندا کیا جا رہا ہے, بغیرتیوں کے ساتھ نام اور بے شرمی سے باتیں کی جاتی ہیں. ایک منسٹر نے آواز لگائی کہ جی کسی عورت کے اوپر گندگی کا بوجھ لگایا. ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں, سٹنگ منسٹر کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں. عورت ہماری عزت ہے, پاکستان کی عزت ہے, ہم کی بہنیں ہیں ہماری وہاں, ہماری مائیں ہیں وہاں, ہماری بیٹیاں ہیں وہاں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی عورت پر اگر ہم انگلی اٹھائیں گے تو آج ہم عورت پر نہیں, اپنی بیٹی, اپنی ماں اور اپنی بہن پر انگلی اٹھا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے باتیں کرنی ہے, سوچ سمجھ کر چلنا ہے. میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہمارا ساتھ دیں. ہم چھوٹی سی طاقت ہے, ہم تو اتنے بڑے نہیں ہیں, لیکن جو بھی ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ گین کیا ہے. ہمارے جو ایمز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم ان کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. ہم آپ کا ڈیول نیشنلٹی کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. ہم ووٹنگ رائٹس کی جو میکنزم ہے اس کو تیار کروا کر امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پریشر گروپ بنے, اوورسیز پاکستانیز اراؤنڈ دا ورلڈ, اور یہاں بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں کہ کون اچھا ہے اور کون اس قابل ہے جو پاکستان کو آگے لے کے چل سکتا ہے. کیونکہ وہاں پر تو ہر کوئی بھیڑیا ہے, جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ایک سونے کی مچھلی ہے, کاٹو بیچ میں سے. تو وہ شیخلی والا جتنے ایک انڈا کی بجائے دینے کے وہ جتنے بھی انڈے ہیں سونے کے نکال دیں, تو وہ شیخلی والا صاحب ملک ختم ہو گیا, ملک خالی ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ہم سب, بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ 80,000 کا قرضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی اب زیادہ ہو گیا انٹرسٹ ڈال کر, نہیں تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ خدا کے لیے آپ ہماری مدد کیجئے. اور میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس ٹائم میرے اندر سے خود آنسو نکل رہے ہیں کہ جو میرے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں, اور جو گیس آنسو گیس جیسے پھینکی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ رانگ کر رہے ہیں تو دیر آر ویز, اگر وہ رانگ ہیں, لیکن گولیاں تو نہ چلاؤ.
थोड़ी उनको ऐसा तो ना करो कि जिससे उनकी मौतें हो जाएं। और भी बहुत तरीके हैं उनको दूर करने के। यही है कि टेबल पर बैठे, मिठाई सामने रखें एक दूसरे के, कहीं यार ये लो भाई खाने तो हैं लड्डू इन्होंने मिलके फिर दोबारा तो पहले ही खा लें। तो ये प्लीज़ आप लोग इस पर सोचें, इस पर समझें और इस पर एक साथ होकर मिलें और चलें। थैंक यू वेरी मच। बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी बात की। 1960s में अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कराची आता है तो वो साहिल पे घूम रहा होता है, तो एक आदमी उसे रोकता है कि आप कौन हो? वो कहता है मैं अमेरिका का सदर हूँ। ये हकीकत है, हिस्टोरिकल बात। वो कहता है मैं तब मानूंगा जब मेरा अमेरिका का चक्कर लगेगा। तो पाकिस्तान भी इसी तरह खुशहाल था, वहाँ पे भी पाकिस्तानी कौम इसी तरह आज़ाद घूमती थी, वहाँ पे भी हमें असले की ज़रूरत नहीं थी। ये सारा 9/11 के बाद ही शुरू हुआ है जब। और अब मैं मुख्तर एक क्वेश्चन आंसर तारक साहब को भी 1 मिनट दे दो, फिर बेचारा एक मिनट किसी के खिलाफ नहीं दे रहा मैं सर, दे रहा हूँ तो भी दे रहा हूँ। शेयर सिर्फ बातचीत के लिए एक मिनट सुनिए पहले उनकी बात। 51% जी जी बोले। पहली बात है कि मैं कभी स्पीच करते नहीं, हमारे हबीब जान साहब हैं माशाल्लाह। सिर्फ शेयर मगर मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों को टच करूँगा। नहीं शेयर बोलो, लंबी स्पीच नहीं करनी है, अपनी बर्मिंघम ख्वाहिश करने से नहीं गिरता है फूल झोली में, ख्वाहिश करने से नहीं गिरता है फूल झोली में, वक्त शाख को हिलाना होगा। इमरान खान हिला रहे हैं। ख्वाहिश करने से नहीं गिरता है फूल झोली में, वक्त शाख को हिलाना होगा। कुछ हासिल नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए 14 लाशें गिरी हैं पंजाब में और उसकी FIR ही नहीं कर रहे, ठीक है। अभी लोगों ने हंगामा किया, अब कटी है ना, तब कटी, वो जब शाह को हिलाया तब कटी है। और ये जिस जमहूरियत को आप लोग जमहूरियत कह रहे हैं कि 4 इलाके थे जहाँ पर बैलेट रिगिंग का शक किया जाता था, तो उसके लिए उन्होंने डिमांड की थी कि यहाँ पे दोबारा रिकाउंटिंग की जाए, मगर नहीं हुई। इसको आप लोग जमहूरियत कहते हैं? 1.5 साल से। यू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में यानी आप मार्शल आप फिर चाहते हैं? नहीं, देखिए आप मार्शल लॉ पर ना जाए। हम सियासी बहस नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते, अपना मैसेज नहीं हो रहा बस। किसी का मुकद्दर बदलने की खातिर, किसी का मुकद्दर बदलने की खातिर खुदा आसमान से उतरता नहीं है। बदलने की खातिर वो कौमों की हालत फरिश्तों को मामूर करता नहीं है। फलक से ज़मीन पर जब वो देखता है बढ़ते हुए जुल्म, वो यूं रोकता है कि चुनता है वो एक शख्स को और उसको वतन की इमामत सौंपता है। हमारे वतन में हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें फ़कत जेब भरने से फुर्सत नहीं, वतन के लिए वो करें क्या कि वतन से उनको ज़रा भी मोहब्बत नहीं। लोग बाकी जिनके लिए सब दुआ कर रहे हैं, वतन में रहें या गरीबुल वतन हो, फिर भी वतन से वफा कर रहे हैं। खुदाया खुदाया करम कर खुदाया, वतन से तू ये बेईमानी मिटा दे, बख्श दे हमें तू फिर बहारों का मौसम, तू फूलों से ये सरजमीन फिर सजा दे, तू मेरे वतन का इस सरजमी का इमरान खान को मुहाफिज बना। कोशिश करते हैं शेर याद हो जाए। दे दें ताकि उसके बाद बहुत देर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया OPS का कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और मैं यहाँ पे इतनी बड़ी लोगों की महफिल में वाहिद खातून के बाद दूसरी हूँ जिनको ये माइक मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया माइक देने का। जैसा कि हमारे बहुत सारे स्पीकर्स ने पहले कहा कि ये मामला जो है वो पाकिस्तान की बका का मसला है, ये किसी पार्टी का या किसी पर्सनालिटी का मसला नहीं है। बात यह है सोचने की कि आप जो है कॉज एंड इफेक्ट को देखें कि जब इस किस्म के धरने होते हैं, इस किस्म की मार्च होती है, इस किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, इसके पीछे एक रीज़न होता है।
अब जैसा कि आपने देखा है कि इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी महीनों से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि 4 कंस्टिट्यूंसीज में उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, लेकिन यहाँ पर हमें ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि इसमें गलतियाँ जो हैं वो हर पार्टी की है, इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है, और उनकी गलती सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। आपने इस मोड़ पर आने ही क्यों दिया इस मसले को? अब ये मामला जो बहुत ही गंभीर हो गया है। मसला ये है कि अभी अना का मसला बन गया और इसकी सज़ा जो है वो हमारी पाकिस्तान की कौम को मिल रही है। यहाँ पर बात यह है कि सब लोगों को निगोशिएशन टेबल पे बैठना पड़ेगा, अदरवाइज इसका जो नुकसान है वो मुल्क को होगा, वो इसका नुकसान कौम को होगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि बहुत से मौका परस्त अफराद हैं जो कि बैठे हुए ताक में बैठे हुए कि कुछ हो तो उनको जो है वो मौका मिले जमहूरियत को डीरेल करने का। जमहूरियत की बात तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन जमहूरियत का मतलब क्या हमें मालूम है? जमहूरियत का मतलब होता है फॉर पीपल एंड बाय पीपल। हम लोग वेस्ट की मिसालें देते हैं कि वेस्ट में ये होता है, वेस्ट में वो होता है, वहाँ पे जो है मार्च करने का हक मिलता है, प्रोटेस्ट करने का हक मिलता है, लेकिन क्या ये मालूम है कि जमहूरियत यहाँ पे किस तरह की होती है? वेस्ट में क्या इस किस्म की वायलेशंस होती हैं कि यहाँ इस किस्म की दंगे फसाद होते हैं? ठीक है, जमहूरियत का ये भी मतलब है कि आपको अपनी आवाज़ उठाने का हक हासिल है, अपनी बात कहने का हक हासिल है, अपने हकूक़ के लिए खड़े होने का, जद्दोजहद करने का हक हासिल है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरीके से जो आपका ये जो तरीका है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा कर लेना और लोगों को जो है वो आप आगे ले आएँ और कन्फ्रंटेशन की जो सियासत में आप लेकर आ रहे हैं, इस किस्म के फसादात हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करेंगे अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने अगर प्रेशर में आके या उनको ज़बरदस्ती जो है रिज़ाइन करवाया गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को कोई वज़ीर आज़म आएगा तो वो इस तरह से ये किसी भी सिविलाइज्ड और जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को इस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहिए, जितने भी मीडिया के अफराद हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी के अफराद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि तमाम पार्टीज जो है वो मिल के बात करें और अपनी अपनी अनाम को पीछे रखें, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। थैंक यू वेरी मच। जी हेलो जी, किसी भी साफी को स्टेज ओपन है, प्लीज अगर कोई भी साफी या कोई भी साफी किसी किस्म का भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं जी। एनी क्वेश्चन जी? Any question from media? और एनी That's very good, no questions. सर मैं एक सवाल जी जी एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये आज की जो तकरीब है इसका मकसद मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मकसद क्या था? आज की ओपीएस ने जो ये बुलाई है, ये प्रोग्राम जो किया है, इसका मकसद ज़रा बता दें कि मकसद क्या था, क्योंकि मकसद की मुझे समझ नहीं आई। हर एक ने अपना अपना चूरन बेचा है। Excuse me, आपने मेरी स्पीच सुनी नहीं तो फिर आपको कैसे पता चला मैंने चूरन बेचा है? देखिए अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। मकसद आज का था कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा और हम उसको कंडेम करते हैं और हम दोनों तरफों को कंडेम करते हैं। उन दोनों को बढ़ना चाहिए और दोनों को बैठ कर बात करनी चाहिए, जमहूरियत जिसको कहते हैं। देखिए जैसे भी है, अगर हमें जमहूरियत मिल चुकी है तो हमें उसकी इज्जत करनी है, हमें उसको सेफ रखना है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हर हालत में बचाना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। यही एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको बचाना चाहिए, हमें उस पर हमें काम करना चाहिए और उसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक जमहूरियत का तरीका है। जमहूरियत के तरीके से हमें उसको बचाना है और यही हमारा आज का मौक़िफ़ है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम बहन भाई, हम दोस्त मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करें और बचाएं। ठीक है, नहीं बस ठीक है। कोई और कोई सवाल नहीं, कोई और सवाल है कि यहाँ पे कहा गया कि जमहूरियत को बचाया जाना चाहिए, लेकिन एक बड़ा मुख्तसर सवाल है कि यहाँ पे ये बात नहीं की गई कि जो लोग अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं
ہمیں ان کی بات کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے مذموم مقاصد کیا ہیں. بالکل ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے اور ڈیفینیٹ اس پر کام کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے اپنی ایم اینڈ آبجیکٹیوز، ہمارا یہ ایک موقف ہے کہ ہم اس کو ڈیفینیٹ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ایسی چیزوں کے لیے. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہم مل کر سب کچھ کر سکتے ہیں. میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. جی پلیز. فیصل صاحب کا بڑا خوبصورت سوال ہے. پاکستان آرمی بھی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا رول ہے اور اس کو اپنا وہ رول نبھانا چاہیے. جب وہ اپنے رول سے باہر نکلے گی تو پھر اس کو کرٹیسزم بھی ہوگا اور اس کے اوپر اس کو بدنام کرنے کی کوشش بھی ہوگی. تو آرمی اگر ایز اے منحص الآرمی اپنا رول جو اس کا کام ہے کہ ڈیفینس کرے ملک کا، اور جو وہاں کی سیکیورٹی ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے تمام جو جائز انکانسٹیٹیوشنل ہے حکم اس کو مانے، جیسے سول سرونٹ. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ دنیا بھر کی این جی اوز، یورپین یونین، امریکہ، برٹن اس نام نہاد جمہوریت کے پیچھے دم کھول کے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اس جمہوریت کو بچانے کے لیے جو عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور افواج پاکستان کو جو بدنام کرنے کی کوشش ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انعام صاحب نے اچھی بات کہی. میں سمجھتا ہوں میں تجویز دوں گا اپنا او پی ایس کے چیئرمین صاحب کو بھی اور نافذ صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی لوگ بیٹھے ہوئے کہ یہ بہت سینسیٹیو ایشوز ہیں رائٹ ناؤ. یہ کانفرنس میں اچھی تھی لیکن ہمیں ایک سیمینار ٹائپ 2-3 دن کا لارڈ وغیرہ میں تاکہ ہم لوگ کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں. دیکھیے کیوں سوال ہے کہ کیوں ایسا کر فوج بھی ہماری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. آپ کا کوشچن ماشاءاللہ میرے دل کو لگا ہے اور اس پر ہم پلیز ہم ڈیفینیٹ ایک سیمینار کریں گے. ملک صاحب میرا تعلق ایک تھنک ٹینک سے ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہم کیا سرچ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ہمیں کہاں سے خود او پی ایس ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. میں ختم کرنے سے پہلے عطا صاحب کو بلانا چاہتا ہوں یہاں. ٹرین سے لے جاؤں گا عطا الحق صاحب کو. عطا الحق صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ محفل یہاں سجائی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ 2 لفظ میں ختم کر دیں اس کو. اور بیل ہاؤس کا اور طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر چوہان صاحب کا شکریہ بہت بہت. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو جتنی بھی پاکستانی تقاریب ہوتی ہیں اس میں سب سے اہم اور دلچسپ مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے. تو ہم وہ آگے تھینک یو ویری مچ. میں کھانے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، پینے کا کیا چکر ہے. میں سلما صاحبہ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دینا صاحبہ کا. تھینک یو.